Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Saat ini jamaah bersiap-siap untuk tawaf wada. Sudah berada di pelataran Ka'bah pukul 12.00. Masya Allah, ini memanjang pasukan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahi alil adim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wattiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi farada alaika al-Qur'ana laraduka ila ma'adin ya mu'idu a'idni ya sami'u asmi'ni ya jabbaru ujaburni ya sattaru usturni ya rahmanu irhamni ya raddadu urdudani ila baitika haza warsuqni al-auda karratin ba'da marratin taibuna abiduna saihuna lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'adahu wa nasara abdahu wa hazamal ahsaba wahdah. Allahumma ihfazni an yamini wa an yasari wa min qaddami wa min warai zahri wa min fawqi wa min tahti hatta tuwassilani ila ahli wa baladi. Allahumma ashibanna fi safarina wahlufna fi ahlina ya arhama ar-rahimin wa ya rabbal alamin. Bismillahi Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanatan wa qina azaban nar. Bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Subhanallah, wala wala quwata illa billahi alil adim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imanan bika wa tasdikan bi kitabika wa wafaan bi ahdik wattiba'an li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi farada alaika al-Qur'ana laraduka ila ma'adin ya mu'idu aidni ya sami'u asmi'ni ya jabbaru ujburni irhamni ya raddadu urdutni ila baitika haza warsuqni al-auda. Bismillahi Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban hasanah wa fil akhirati azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Asisu ya Ghaffaru ya Rabbal alamin. Ya Azizu ya Ghaffaru ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffaru ya Rabbal alamin. Wattahisu min maqami Ibrahim musalla. Wattahisu min maqami Ibrahim musalla. Wattahisu min maqami Ibrahim musalla. Melaksanakan salat sunat tawaf 2 rakaat, salat sendiri-sendiri, yaitu niatnya usalli sunat tawaf rakaatain lillahi ta'ala. Saya sengaja salat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Setelah semuanya sudah melaksanakan salat sunat tawaf, maka disunatkan berdoa di depan multasam.